सो हेलो फ्रेंड गुड मॉर्निंग जय माँ समलेई वेलकम टू मार आ गोटे नुआ वीडियो के आ मुई बहुत भल अच्छे आपण मैंने केंता अच्छन मते कमेंट करके बतावे आ आशा करछे आपण मैंने बहुत ही भल थिबे। चलुन आज गोटे नुआ वीडियो स्टार्ट करमा आ चलुन वीडियो रे बने रहन मुई का काना करू जे आज जे आपण मान को जो सब किछि देखावा लगी कोशिश करमे आ हां लाइक सब्सक्राइब टिके जरूर करबे शेयर भी कर देबे। चलुन फिर वीडियो स्टार्ट करमा। आउ हाँ याचिनी नानी घरे आसबे जेनता कि निनी मन के इटा करसन जिउतिया पिंधासन मुई तो ना करे निनी घर के नानी ही पिंधासन नानी घरे करसन मुई ना करे निनी घरे मुई केते थर कहले न के करबो बोलिगिरी आ जेतके बेले भी मुई करबार लागि मुई चेष्टा करसी 2-3-4 बरस हो गला न माने मोर किछि ना किछि हो जायसे प्रॉब्लम जेनता कि मुई करि ही ना पारे इथर मोर बहुत इच्छा थिला करमी बोलिगिरी पजिंदिया बाकी ना हला का करमा चलबा किछि नहीं आर वर्षे ट्राए मारमा हेबा तो ठीक अच्छे आ मुई भाईजिंतिया भी ना करे भाईजिंतिया मोर केबे भाई घरे मुंबई रे रहसन आ गोटे ब्रह्मपुर रे एंदा हेगिरी याडे सियाडे रही जायसन बोले मुई तो आज तक ना करी देखमा आगे जदि मैं करमी बोले बाकी सब वर्ष ट्राए मारसी कि मैं करमी बोलिगिरी लेकिन ना हे बारे केबे भी ना हो कोशिश ना हो का कर भाई माने ही ना रोन बोले मैं करिगिरी का करमी भाई माने पाखे थिले हाँ कमी कि हाँ चलन करमा बोलिगिरी पाखे ना रोन चलन फिर वीडियो स्टार्ट करसी आपण माने बनी रन मैं जाऊँ बहुत सारा काम अच्छे कर देसी आछिने देखो नानी पले आइले तांकर पूजा पाठ सब करिगिरी तांकर सखालु भी काकाना करसन परे मुई तो जानी नहीं काकाना करसन जेटा आ इटा तांकर दुब उतरासन परे आईटा देख निनी घर के इटा पिंधे आइछन जिउतिया पिंधे आइछन तांको बापा के भी करसन जेहेतु माने आमर इयाडे करसन बापा भी पो में तारे बोलिगिरी सेतिर लगी इटा जिउतिया पिंधे आइछन आ बड़ निनी नहीं थई से गाधी जाइतिला बोले बापा के निनी के ही कहले आ निनी रो जोश सेतके देखन से सखालु उठिगिरी अंधारू से मो माँ आसबे मते उलू उलू करी आसबे बोलिगिरी से पूरा देखन गाधीगिरी ब्रश फ्रश करिगिरी से नानी के जुगी दे एक्चुअली रे छुआ मनर गोटे थीसी ना शौक थीसी आउ निनी बहुत खुश थीसी आ नानी घर के बहुत इटा करसे बहुत गेलो हेसी नानी संगे बोले से तू जुगी थिला कि माँ केते बेले आसबे बोलिगिरी आ देखो एरा जिउतिया पिंधे सारले पर नहीं आ ए नानी रो ही ऑपरेशन ही थिला नानी के भल ना लागबार फिर भी बिचरी एतके करिसन उपास बासिन तो पानी टिके भी ना पियन मुई तो भाबसे मु कले केनता रही पारमे बोलिगिरी मुई खाना ना हेले चलमी लेकिन पानी ना हेले नहीं चली पारे आ एटा तांकर देखन निनी के देखन केते बढ़िया से जुआर करबार लागि बोले एक्सपर्ट आ बाबू भितरे बसिजन आ देखन नानी कांकणा आनी थिले जे तांकर जिउतिया तांको केन भाई घर के भी जीवी केन के उठी जिमी कहले आ से सेतिर लागि सब एका संगे ही धरिगिरी आसीथिले आ नानी के भल एटा देखन नानी के भल ना लागबार आ एटा देखन इमन के फोटो गाड़ी देमी बोले आ देखला वीडियो हो गला बोले हम कहले थाउ आ सेतकी भितर दादा पले आसीथिले बोले दादा संगे नानी पले गले कहले मुई नाई पिंधाबा तक नाई खाए बोलिगिरी आ एटा साग आमे आनिथिलु एटा देखन ससुर बो बसिगिरी एटा हमर बाछा चालछे साग आ याछने देखन हमर रंधा बड़ा नुहे सरे एंदा वर्षा आउछे ना पूरा मस्त लागुछे आ एटा एरे निशानटा देखुछन एटा लाइटिंग रहे एटा लाइट रे एटा आउछे साड़े में डालीटा बसई दे ऊपर आमर हो गला न तुन शाग लगभग सब हो गला न चना आलूटा सीटी मरे की रखीदेमी जेनता कि बेलबुड़े मसला कषीदेव हो गला एना करके रखीदेले कि नहीं छुआ मन के पढ़े की आस भात बसई दिया रुटी कर दिया हो जाए जल्दी जल्दी से आ कुकर भी एंता डाली लगी मैला है मैला मीन्स ऐठा है ताके सीटी मरे की रखीदेमी गोटे खुरी रे राति बनईदेमी हो गला चलुन फिर मुझे करिकी मिलसिन सब किछि आ इना देखन मैं कांकड़ काटिकी नहीं जे आ कांकड़ खिनि मोर दिने भितरे देखन एटा हल्दिया हल्दिया हो जाइतिला लाल लाल आमे केते पतला पतला काटी छे देखन एतके पतला मोटा हो जायसे बाकी एतके पतला काटवा लागि मैं चेष्टा करसे आ एटा रहला मोर लोहा कड़ाई जे लोहा कड़ाई रे मैं प्राय आछिने बनामी बोली
ଚାହେଁସି ବାକି ଗୁଟେ ଦୁଇଟା ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେଇଯାଇସି ରନ୍ଧ୍ଲା ବେଲ୍କେ ଗୁଟେ କଡ଼େଇରେ ତ ସବୁ କିଛି ନାଇଁ ହଏ ବାକି ମୁଇଁ ଭାବୁଛେଁ ଆଉ ଦୁଇଟା ଆନ୍ମି ଆଉ ଗୁଟେ ଅଛେ ବାକି ଏକଦମ୍ ଛୋଟ୍ଟା ଗୁଟେ ମୁଇଁ ସେଥିରେ ମୋର୍ ନାଇଁ ହଏ ଜହ ଆଉ ଅଛେ ଗୁଟେ ବଡ଼୍ଟା ସେଇଟା ମୋର୍ ଶାଶ୍ର ଏ ସେଥିର୍ଲାଗି ତାଙ୍କର୍ ଆଖ୍ରି ନିଶାନି ବୋଲିକି ରଖିଦେଇଚେଁ ଏଇଟା ବି ଏ ବାକି ଏଇଟା ବହୁତ୍ ବରଷ୍ ହେଲା ରଖିଦେଲି ମତେ ଦରକାର୍ ଅଛେ ଯେହେତୁ ବୋଲେ ଏଇଟା ବି କାଢ଼ି ଦେଇଚେଁ ବାକି ସେଥିର୍ଲାଗି ଲୋଭ୍ ଲାଗୁଛେ ରାନ୍ଧି ନାଇଁ ହେବାର୍ ସେତ୍କି ମାନେ ଭାଏଲ୍ କଣା ହେଇଯିବା ବୋଲିକିରି ତାଙ୍କର୍ ଆଖ୍ରି ନିଶାନି ବୋଲିକିରି ଦୁଇଟା ରଖିଛେଁ ମୁଇଁ କିଛିଟା ସାମାନ୍ ରଖିଛେଁ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ମୋର୍ କାଙ୍କଡ଼ ଭଜା ଲାଗି ମୁଇଁ ଦେଖୁନ୍ ତେଲ୍ ସୋର୍ଷ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ଶୁଖା ମିର୍ଚା ଆଉ ଇଟା ମୁଇଁ ଭାଜି ଦଉଚେଁ କାଙ୍କଡ଼ ଭଜାଟା ତ ବହୁତ୍ ଇଜି ଏ ଆଉ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ବି ଟେଷ୍ଟି ଏ ଯାକେ ପସନ୍ଦ ତ ଆମର୍ ଇମାନେ ତ ବହୁତ୍ ହି ଖାଏସନ୍ ମତେ ସେତେ ପସନ୍ଦ ନାଇଁନ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଜିରା ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର୍ ଟିକେ ଦେଲି ମିର୍ଚା ପାଉଡ଼ର୍ ଆଉ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର୍ ଟିକେ ଦେଇ ନେଇଚେଁ ଇନ ଜହ କିଛି ନାଇଁ ଲାଗେ ଜହ ଝଞ୍ଝଟ୍ ନାଇଁନ ସେଥିର୍ଲାଗି କାଙ୍କଡ଼ ଭଜାଟା ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ବାକି କାଟ୍ବାର୍ଟା ବହୁତ୍ ଟାଇମ୍ ନେସି ପତ୍ଲା ପତ୍ଲା କାଟ୍ବାର୍ଟା ପଡ଼୍ସି ସେଥିର୍ଲାଗି ଜହ ଟିକେ ମତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯାଏସି ଇଟା ଛୋଟ୍ ଛୋଟ୍ଟା ପୁରା ଆଉ ଇଟା ଦେଶୀ କଙ୍କଡ଼ ଏ ଆଉ ଇଟା କିନି ମୋ ମାଆ ଘରେ କାଙ୍କଡ଼ କହେସନ୍ ବୋଲେ ଇନ କଙ୍କଡ଼ କହେସନ୍ ବୋଲେ ମୁଇଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଏସି ଥରେ ଥରେ କଙ୍କଡ଼ କହେସନ୍ ଆମର୍ ଇଆଡ଼େ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ତ ମୁଇଁ ଆଗ୍ରୁ ବହୁତ୍ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହଉଥିଲି କି କଙ୍କଡ଼ କାଣା ଏ ବୋଲିକିରି ବୋଲେ ବାପା ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କର୍ ଖାଣ୍ଟି ପୁରା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଏ ବୋଲେ କଙ୍କଡ଼ କଣ୍ ବୋଲେ ମୁଇଁ ବୁଝି ନାଇଁ ପାରେ ଇଆଛିନି ମୁଇଁ ବୁଝିଗଲିନ ବୋଲେ କଙ୍କଡ଼ କହେଲେ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ମୋର୍ କାଙ୍କଡ଼ ଭଜାଟା ରେଡ଼ି ମୋର୍ ବହୁତ୍ ହି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ଏନ୍ତା ଖାଇଲେ ପଖାଲ୍ ଭାତେ ଖାଇଲେ ମତେ ସେତେ ସତ୍ କହେମି ବୋଲେ ସେତେ ଖାସ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ ବାକି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ଆଉ ଇଆଡ଼ସିନି ଡାଲ୍ମା ବସାବାର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ପଲେଇ ଆଇଥିଲି ଡାଲ୍ମା କର୍ବାର୍ ଲାଗି ଦେଖୁନ୍ ସବୁ ପନିପରିବା ନେଇଯାଇଚେଁ ଲାଉ ମାଖନ୍ ବାଇଗନ୍ ଗାଜର୍ ଆଉ ଇନକିନି ପୁଟଲ୍ ବି ନେଇଚେଁ ବାକି ମନ ବିନ୍ସ ନେଇଥାଇ ମାଖନ୍ ଦେଖୁନ୍ ମାଖନ୍ ଆଉ ସାରୁ ବି ଅଛେ ଆଉ ପପିତା ବି ଅଛେ ସବୁ ନେଇଯାଇଚେଁ ମୁଇଁ ନିନିକେ କିନି ଖୁଆବାର୍ ଲାଗି ଇଟା ମଝିରେ ମୁଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଝିରେ ମୁଇଁ ଡେଲି କରୁଥିଲି ହେଲେ ବାପାକେ ବିଲ୍କୁଲ୍ ପସନ୍ଦ୍ ନାଇଁ ସେଥିର୍ଲାଗି ନାଇଁ କରୁଥିଲି ଆଉ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଶାଗ୍ ଧୋଇକିରି ନେଇଯାଇଚେଁ ମୁନଗା ଶାଗ୍ ବନାବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ଇଆଛିନେ ଦେଖୁନ୍ ଆମର୍ ଆଇଲା ବଡ଼ି ଆଉ ଇଟା ଲେସୁନ୍ କିଛିଟା ଉଛଲେଇ ଦେଇଚେଁ ଶୁଖା ମିର୍ଚା ଆଉ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ବଡ଼୍ ବଡ଼୍ ପିଆଜ୍ ଜୁଡ଼େ କାଟି ଦେଇଚେଁ ଆଉ ସେମ୍ ଲୁହା କଡ଼େଇକେ ଧୁଇକିରି ଫିର୍ ମୁଇଁ ନେଇଗଲିନ ଆଉ ଶାଗ୍ ହେଲେ କିନି ଶାଗ୍ ମାନେ ଆଉ ଭଜାଟା ଲୁହା କଡ଼େଇରେ ଏକଦମ୍ ବଢ଼ିଆ ହେସି ମୋ ବହୁତ୍ ହି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ମତେ ସେ ରସ୍ କଡ଼େଇର ଇସାଜେ ତ ମତେ ଲୁହା କଡ଼େଇ ବହୁତ୍ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ଲାନ ମୁଇଁ ଦେଖ୍ମି ମଝିରେ କେନ୍ସି ମିନା ବଜାର୍ କିଛି ହେଲା ବୋଲିକିନି ଧରି ଆନ୍ମି ଏନ୍ତା ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଦୁଇଟା ହିଁ ଆନ୍ମି ଆମ ବଡ଼ି ହେଇଗଲା ବୋଲେ ଇଆଛିନେ ଦେଖୁନ୍ ମୋର୍ ଲେସୁନ୍ ଆଉ ଶୁଖା ମିର୍ଚା ଆପଣମାନେ ତ ଜାନିଛନ୍ ଆଉ ପିଆଜ୍ ଇଟା ତ ବହୁତ୍ ହି ଇଜି ଏ ବାକି ମତେ ଏନ୍ତା ଶାଗ୍ କର୍ବା ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ମାନେ ମୁଗ୍ ଡାଲି ଦେଇକିରି ଯେନ୍ ବନାସନ୍ ଆଉ ବି ବହୁତ୍ ସାରା ଅଛେ ମୁନଗା ଶାଗ୍ର ମତେ ବହୁତ୍ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ବାକି ଇମାନେ ନାଇଁ କହନ୍ ଇମାନେ କହେସନ୍ କି ମୁନଗା ଶାଗ୍ ହିଁ ବହୁତ୍ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଆରାମ୍ସେ କମ୍ ସିଝିଥିବା ଆଉ ଇଟା କାଣା ତୁନ୍ ତର୍କାରୀ କରିଦବୁ ଶାଗ୍ ଗୁଟେକେ ଶାଗ୍ ମେତା ରାନ୍ଧ ବୋଲ୍ସନ୍ ବୋଲେ ମତେ ଖରାପ୍ ଲାଗ୍ସି ଜଣର୍ ଲାଗି ତ ଆଉ ରାନ୍ଧି ନାଇଁ ପାର ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାନିଥିବେ ଲେଡ଼ିସ୍ ମାନେ ଜାଣା ହେଲେ ବି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିକି ଖାଇଦେସନ୍ ତାଙ୍କର୍ କିଛି ପସନ୍ଦ୍ ହିଁ ନାଇଁ ଥାଏ ଜାଣା ପସନ୍ଦ୍ ହେଲେ ବି ଘରର୍ ଲାଗି ବୋଲେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦେସନ୍ ହଁ ଘରେ ଖାଇବେ ଛୁଆମାନେ ଖାଇବେ ବୋଲିକିରି ନିଜର୍ ଲାଗି ଆଉ କିଛି ନାଇଁ ଇଟା କରନ୍ ଆଉ ଏନ୍ତା ହିଁ ଛୁଆମାନେ ଇଟା ହିଁ ଏନ୍ତା ହିଁ ଖାଏସନ୍ ଘରେ ବୋଲେ ମୁଇଁ ବି ଏନ୍ତା ହିଁ ଖାଇଦେସି ଏନ୍ତା ନାଇଁନ କି ବନେଇ ନାଇଁ ପାର ଆମ ଘରେ କହେସନ୍ ଯାକେ ଯେନ୍ତା ଇଚ୍ଛା ବନେଇକିରି ଖଅ ବୋଲ୍ସନ୍ ତମର୍ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ବନେଇକିରି ଖଅ ବୋଲ୍ସନ୍ ଆମେ ନାଇଁ କହନ୍ ବାକି କିଏ ବନଉଛେ ଏକ୍ଲାର୍ ଲାଗି ବୋଲିକିରି ମୁଇଁ ଆଉ ନାଇଁ ବନେ ଆଉ ଏଟା ଦେଖୁନ୍ ନୁନ୍ ଦେଇଦେଲି ମୋର୍ ଶାଗେ ଆଉ ଇନ ବଡ଼ିଟା ମୋର୍ ଟିକେ ଟାଇଟ୍ ଲାଗୁଥିଲା ଗାଁରୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲି ଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ୍ ଭଲ୍ ଲାଗୁଛେ ବଡ଼ିଟା ଏଟା ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ପକେଇଦେଲି ବଡ଼ିଟା ଟିକେ କୁଟିକିରି ଆଉ ମୋର୍ ଶାଗ୍ ତ ଇଟା ରେଡ଼ି ଆଉ ଏନ୍ତା ଶାଗ୍ ମାନେକି ଯଦି ବନେଇ ଦେଇଥିମି କିନି ମୋ ମାଆ ଦେଖ୍ବେ ଭିଡ଼ିଓ ବୋଲେ ମୋ ମାଆ କହେବେ କି ତୁଇ ଶାଗ୍ ବନେଇଥିଲୁ ବୋଲିକିରି ଆଉ ଏଟା ଦେଖୁନ୍ ଡାଲ୍ମାର ପନିପରିବା ସବୁ ନେଇଯାଇଚେ ମୁଇଁ ଯାହା ଅଛେ ମୁଇଁ କମ୍ ସିଝାସି ମୁଗ୍ ଡାଲି ସେତେ ନାଇଁ ମାନେ ନିଏ ଆଉ ତୁନ୍ ଶାଗ୍ ଦେଖୁନ୍ ସବୁ କମ୍ ସିଝାସି ଆଉ ଏଟା ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା କରିକି ମୁଇଁ ନିନିକିନି ଚିଟ୍କିକିରି ଦେଇଦେସି ସବୁ ପୁରା ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା କରି ଚିଟ୍କି ଦେମି ପୁରା ଭାତ୍ କମ୍ ନେସି ପନିପରିବା ଜହ ନେସି ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ତାର୍ ଖୁସି ପୁରା ଆଉ ସେ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଲାଗି ଗୋଟେ ଜିନିଷ୍ଟା ମାଗ୍ଲା ସେଇଟା ହେଲା ମୁନଗା ଶାଗ୍ ସେ ପୁରା ଶାଗ୍ କହୁଛେ ମତେ ଆଜି ଶାଗ ନାଇଁ ଦେଲ କହୁଛେ ଇଆଛିନେ ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଶୁଇଥିଲି
शुईकी उठली आउ इनु आसिकी पशिचे मो पछे पछे मो कुनु मुनु आसिकी ये भी मोर पाखे पले आइछे धीरे से आउ मते कमेंट करके कहबे बाल काटला पर देखन से पूरा बाबू में ता दुसुजे ना हैं ता पापा डाकुल ना ए बाबू इयाडे आ बोलिकरी एक्चुअली लंबा बाल एक्चुअली से संभले ना पारुला से चुट्टी करिना हेबार से तार निजे निजे खुरी हेसी बोले से लगी आम कहलु कि तार बाल ही काटी देसुँ क्या करी इयाडू आइला बेले तार आखिरे बार बार चुभी जाऊला जेहेतु से इरिटेट होतुला से लगी आम तार बालटा छोट छोट कर देछुँ आउ एतकी बेलु बाल रखले कि नहीं बाल मन झड़ी जाऊे से छुआ मैंने हैंडल करे ना पारबार इ लोकर हाथे नहीं आइबार मैंने से लगी काटिदेलु एतकी बेल आ आसने देखन आम पाठ पढ़ी आईछुँ लेकिन आमर पाठी चलছে पाठ थुआ है इता तो बैग भी नुहे बाहर पार्टी चललानो कहाँ पार्टी बेटा मुर्गा पार्टी इता के खाली मुर्गा आ मटन दुसुजे बाकी खाए किछि नहीं तार नाटक चली आ इे बैग धरी से बैगटा खुलवा नहीं देले देखन खाना भारी पड़ला यहाँ देखन मोर नेल पॉलिश बैंड बाजीगला न टिके खाली 2 मिनट खाली रहा 3 मिनट बेले खुलिकी केन केन आड़े पलि जाइथिबा के जानी बासन माजला बेले चली जाइथिबा मोर नेल पॉलिश बहुत शौक बाकी एंता हो जासी बोलिकी अधा अधारे रही जासी बोलिकी मैं आ ना लगाबारे आछने छाड़ू ना काଣା लगावे छुआ पिला सब देखला बेले चूड़ी चूड़ा न भांगी जाऊँ इटा तो नेल पॉलिश है आउटा चलन टिके खाई पीकरी छुआ मन के पढ़े देसी मन के घंटे अधे टाइम दे देला तापरे जाना कर्म कर्म रांधा भी मोर रंधा भी आज पड़ी जे नाई रांधबार ताली आई तार बदमाशी देखन एंता 2 मिनट लगे जब मोबाइल धरदेले एंता हेसन से लगी साइड रे थुईदेमी पढ़ामी तापर जाइए मोबाइल लगे छुईमी मैं एंता करसी आ चलन मैं खाई देसी फास्ट आसने देखन अटा चिटकी देली प्याज आलू टमाटर जीरा यहाँ समस्त आम जिंदगी है नहीं जाऊे बनामी तरकारी बनामी आ गोटे आड़े रुटी सेकी देमी बेली देमी एका संगे गोटे आड़े कषिकी बसामी तरकारी आ गोटे आड़े एटा बनामी जाऊे मसला टिके बाटी देसी आसने देखन मैं रुटी बनई पलि आइली मोर इटा गोटे बहुत टेंशन लगसी सबू बेले कि माने गुटे आड़े बेलो आ गुटे आड़े सेक मैं लास्ट भावुचे कि आछने से गैसटा के ही तल के पले धरी आनमी मैं एक्चुअली टांकी रखबार सुविधा ना हबार नले मते बसिक रांधबार भल लागसी ठिया उठी रांधले मते बिल्कुल भी पसंद नहीं आ का के ठिया है रांधबार पसंद है आपण माने मते कहबे लेकिन आछने प्राय टाइम तो ठिया है रांधबाले समस्ते पसंद करूछन आ एटा बेली देली आ देखन सब बेलिकी धरी आनीचे आ गुटे आड़े मैं मसला कषुचे आ गुटे आड़े मैं रुटी बनावा लगे देखन तावाटा बसई देछे आ मते कि नहीं एंता रांधे जल्दी जल्दी काटिदेव एका संगे बसई देले भल लागसी मैं दिन बेले टिके इयाड़ सियाड़ गुंदली उतुचे किए आइले कथा जासी ए सब मैं करूथि से मोर लेट हो जासी आ हाँ मोर वीडियो माने जदि आपण मानकु भल लागुची बोले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करबे आपण माने भूली जाउछन मते आपण माने टिके टिके सपोर्ट करबे बोले जाकि मैं आगे बढ़ी पारमी।